Good morning, International Church family, Buenos días, International Church. and welcome to Church Y Online. bienvenidos a Church Online. We are so excited to be worshiping with you this morning. Estamos muy emocionados de estar adorando al Señor con ustedes esta mañana. So whether you're a single sipping a cup of coffee at the kitchen table, Seas soltero tomándote tu cafecito en la cocina or a family that's worshiping together in the TV room, o una familia adorando al Señor juntos frente a la tele. know that we are connected through the Holy Spirit this Sepan morning. que estamos conectados a través del Espíritu Santo esta mañana. So let's open up our hearts and invite the Holy Spirit to have His way. Hay que abrir nuestros corazones e invitar que el Espíritu Santo haga su voluntad. Thank you so much for your faithfulness in worshiping the Lord with us each and every Sunday morning. Gracias por su fidelidad adorando al Señor con nosotros cada domingo. And we also want to thank you for your continued giving unto the Lord. Y gracias por seguir dando al Señor. So we understand that some of you have not been working, or perhaps your hours have been cut at work. Entendemos que algunos no han estado trabajando o tal vez les han cortado horas en el trabajo. And we want you to know that God is a good God. Pero queremos que sepan que Dios es un buen Dios. That He knows your needs, Él conoce tus necesidades and He knows exactly how to meet your y needs. sabe exactamente cómo suplirlas. So we want to encourage you to be faithful Les animamos a que sean fieles and hopeful, y tengan esperanza, full of hope llenos de fe and full of faith. y llenos de esperanza. Amen. Amén. Hey, we love you and we're praying for you. Les amamos, estamos orando por ustedes. And in God's time, we'll all be back together, Y en el tiempo de Dios volveremos a estar juntos, sharing with one another how good God really is. compartiendo unos con otros la bondad de Dios. Amen. Amén. Hey, this morning we have a very special guest couple that are going to be bringing the word. Esta mañana tenemos invitados especiales que van a estar trayendo la palabra de Dios. And they're missionaries to Valencia, Spain. Son misioneros a Valencia, España. Ryan and Christy Thomas have just celebrated their first year in that great city. Ryan y Christy Thomas acaban de celebrar su primer año ahí en Valencia. And along with their three boys, Nathan, Evan, and Elijah, Y con sus hijos, Natán, Evan y Elías, God has called them to plant a church there. Dios les ha llamado a plantar una iglesia ahí. And so we're very excited to have them as our special guest this morning. Estamos muy emocionados de tenerlos como invitados especiales esta mañana. I believe God has given them a right now word for the church. Yo creo que Dios les ha dado una palabra para hoy en la iglesia. And so let's welcome them and let's prepare our hearts to receive what God has prepared for us. Démosles la bienvenida y preparemos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amen. Amén. God bless you. Dios les bendiga. Saludos todos ahí en Guadalajara, en la Iglesia Internacional de Guadalajara. Yo soy Ryan y esta es mi esposa Christy. Hello, everybody in Guadalajara at the International Church in Guadalajara. I am Christy, and this is my husband Ryan. Pues es un placer poder compartir con ustedes la palabra este día. It is a pleasure to share the word with you today, the word of God today, with all of you. Y estamos aquí en nuestro piso, aquí en Valencia, España. We are here in our flat in Valencia, Spain. Y pues llevamos muchos años de amistad con Ernie y Sandra Peacock. We have been friends with Ernie and Sandra for many years. Y gracias por la invitación de poder compartir con ustedes. Thank you so much for the invitation to share the word with all of you. Amamos a México porque vivimos ahí muchos años. We love Mexico because we lived there for many years. Y de hecho nuestro hijo mayor nació en la Ciudad de México, es chilango, perdón. Actually, our oldest child actually was born there. He's Chilango. He was born in Mexico City. I'm sorry. Pero amamos a Guadalajara también. But we love Guadalajara. Entonces vamos a ir a la palabra hoy. Entonces si pueden buscar en su móvil, su Biblia, Romanos capítulo 5. We are going to go to the word right now. So if you want to look on your cell phone if you need to, or your Bible.
We're going to go to Romans chapter 5. Pero quiero dar una advertencia, a warning. We want to give a warning. No creo que les vaya a gustar tanto este mensaje. I don't think you're going to like this message very much. A mí no me gusta escuchar este mensaje. I don't like to hear this message. Y yo sé que puede ser un poco difícil escuchar esto, I know that it can be a little bit difficult to hear this word. pero creo que es algo que necesitamos escuchar hoy en día. We know that it's actually something that you need to hear today for what's going on. Yo sé que todos sabemos que el año 2020 ha sido un año de mucha dificultad. We know that the year 2020 has been a year of a lot of difficulty. Del coronavirus, cómo ha afectado eso la economía. The coronavirus, how it's affected the economy. Y yo sé que muchos simplemente quieren olvidarse de este año. I know that there's many that want to just forget this year. Pero creo que Dios quiere hacer algo este año en nosotros. We believe that God wants to do something in this year for us. Entonces vamos a Romanos capítulo 5. So let's go to Romans chapter 5. Los primeros dos versos son buenísimos. The first two verses are amazing. Dice en Romanos 5, 1, 2, y estoy leyendo de la nueva versión internacional. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él, por Jesús, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. In Romans 5, in the New International Version, it says, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have also obtained access by faith into his grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Este aquí es el Evangelio. This right here is The gospel. the gospel. Y este es el mensaje de Jesús. This is the message of Jesus. Que somos salvos mediante la fe en Él. We are saved through faith in him. Es por la gracia. It's through grace. Y Pablo está escribiendo esta carta a los creyentes en Roma. And Paul is writing this card to believers in Rome. Y yo me imagino que los creyentes en Roma, cuando escucharon esto, I imagine that when the believers in Rome read this card, que su equipo de alabanza se pusieron como locos that the worship team, they just went crazy. y empezaron a tocar la batería They started to play the drums. y empezaron a bailar And they started to dance. y estaban regocijando junto con Pablo, And they were rejoicing with Paul. diciendo, wow, somos salvos por la gracia. Wow, we are saved through grace. Hay que regocijar. We have to rejoice. Y hasta aquí es increíble. And from here it's amazing. Y Pablo continúa And then Paul continues. y dice en verso 3, And then he says in verse 3, dice, y no solo esto, and not just this, sino también regocijamos en nuestros sufrimientos. we also rejoice in our suffering. Y creo que ahí el grupo de alabanza dejó de tocar And I think that right there, the worship team just stopped playing. y estaban como, ¿qué dijo Pablo? And they were looking at each other saying, what did Paul say? Claro que regocijamos en la salvación. Yes, we rejoice in salvation. Somos salvos por la gracia, no We are por saved obras. through grace, not works. Pero ¿cómo que nos regocijamos en los sufrimientos? But what is it that we suffer, or we rejoice in our suffering? Regresamos aquí, dice, también regocijamos en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. And if we return to the word, it says, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Entonces, Pablo está diciendo, And so Paul is saying, y es inspirado por el Espíritu Santo, and it's inspired by the Holy Spirit, que deberíamos regocijar con la salvación de Cristo that we should rejoice with the salvation of Jesus, y también and also regocijar en los sufrimientos. we should also rejoice in the suffering. ¿Cómo podemos regocijar en los sufrimientos? How can we rejoice in suffering? Pues Pablo menciona tres cosas. Paul mentions three things Son muy importantes para poder regocijar
en los They're sufrimientos. very important in how we can rejoice in suffering. Porque él dice que el sufrimiento es capaz de producir algunas cosas buenas en nosotros. He says that suffering is what helps us produce certain things in ourselves that are necessary. En primer lugar, la palabra que utiliza Pablo aquí para sufrimiento And the first part, the word that Paul uses for suffering es la palabra griega thlipsis. is the Greek word phlipsis. Thlipsis significa presión o distrés. Phlipsis means a pressing together, a pressure. Es como cuando se toma aceitunas y lo presionas, ahí saca el aceite de oliva. It's like when you take olives and you put pressure on them and you continue to push them together and out comes olive oil. Las uvas, los presionas y sale entonces para hacer el vino. And then grapes, you press them and you put pressure on them and then out comes wine. A nadie le gusta la presión. No one likes pressure. No es nada divertido, It's nothing fun, pero puede producir algo hermoso. but it can produce something beautiful. Y Pablo menciona tres cosas. And Paul mentions three things. La primera es la perseverancia The first is endurance, y es la palabra griega hipomone. and it's the Greek word Me hypomone. encanta decir eso, hipomone. I love to say that, hypomone. Hablo mucho a mi esposa con esa palabra, hipomone. I talk to my wife a lot, hypomone. usually. Ella necesita hipomone. I para need contar. hypomone. Es la constancia ante la dificultad. It's the steadfastness and patience in the face of adversity. Entonces, presión, dificultad, sufrimiento And so, pressure, difficulties, suffering, puede producir la perseverancia en ti. it can produce endurance in you. También la segunda cosa es entereza de carácter. The second is character. It's character building. Es la palabra dokime. Dokime is the word. Y significa carácter probada. It means character tested. Y en los antiguos tiempos usaban monedas para pagar por las cosas. In ancient times, they would use coins to pay. Y ellos siempre querían probar si eran monedas verdaderas o falsas. They would test it to see if it was a real coin by biting it, a real coin, Y lo mordían and they would bite it para ver si realmente era de verdad to see if it was really real o hecho de barro. or made from clay. Entonces, eso es lo que pasa cuando pasamos por sufrimiento. That's what happens when we pass through suffering. Estamos siendo probadas We are being tested. para ver, ok, ¿qué está ahí adentro? What is there? What is inside? Y por último, y esto es muy interesante, And last, el sufrimiento puede producir esperanza. the suffering can produce hope. Es la palabra elpis. It's the word elpis. Es una expectativa del bien. It's the expectation of good. Ahora, esto es muy interesante, This is very interesting. porque normalmente cuando nos sufrimos perdemos la esperanza. Normally, when we suffer, we lose hope. Pero Pablo dice que el sufrimiento puede producir en nosotros una esperanza, una expectativa del bien. But Paul says through suffering that it can produce an expectation of something good when we have Christ. ¿Cómo puede suceder esto? How can this happen? Pues obviamente Pablo conocía mucho de esto. Obviously, Paul knew a lot about this. Toda la vida de Pablo era avivamiento, haciendo discípulos, plantando iglesias. All through Paul's life, you see like God moving and making disciples and amazing things happening. Pero a la vez también habían sufrimientos, tormentas y But persecuciones. you also see storms and persecutions and very difficult times. Y quiero mostrarlo aquí exactamente. And we want to look here exactly. Mira, el número uno, Pablo fue apóstol de verdad. Number one, Paul was an apostle of Jesus. No que quería ser apóstol o se puso un nombre y lo imprimió en su printer, que era apóstol. Actually was an apostle. It's not that he wanted to be apostle or he made a little name tag in his printer that said apostle. He was an apostle. Él era apóstol de verdad. He was a real apostle. Y también contaba con el apoyo y la bendición de la iglesia. And he had the backing and the support of the church. En Hechos 15 puedes ver esto, In Acts 15, you can see this. que la iglesia en Antioquía fue quien envió a Pablo. The Antioch church is the one that actually sent Paul out. Y después en Hechos 16
And then in Acts 16, después de viajar y buscar entrar por aquí a Asia y a Bitinia, entonces por fin recibe una revelación para ir específicamente a Macedonia. so you see that he travels and he travels and he's looking and he's looking, and then he's able to see an inroad in Macedonia. Entonces Pablo obviamente conoce a Jesús, Paul obviously knows Jesus. tiene un llamado para ser apóstol, He has a call to be an apostle. es enviado y bendecido por la He iglesia. is sent and he's blessed by the church. Y ahora, aún además que todo eso, And now, after all of this, está siendo guiado específicamente a un lugar para hacer algo. he's being guided specifically to a specific place. Esto se va a poner bien. Woo, this is amazing. Va a ser This is going increíble. to be incredible. Mira cómo Pablo describe su experiencia en Macedonia. Look at how Paul writes about his experience in Macedonia. Segundo de Corintios 7:5. 2 Corinthians 6, sorry, 7:5. 6:5. 7:5. 7:5, sorry. 7:5. Dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. 2 Corinthians, let me rephrase. 2 Corinthians 7:5. For when we came into Macedonia, our bodies had no rest, but we were afflicted at every turn, fighting without and fear within. Qué gacho, creo que dicen en México. Que gacho. That's messed up. Pablo está en medio de la voluntad de Dios. Paul is in the middle of the will of God, Y sin embargo sufre. and even that he suffers. De hecho, Pablo dice, fue terrible cuando entramos a Macedonia. He said it was terrible when he entered in Dice, Macedonia. no tuvo ningún descanso. He didn't have rest at all. Dice, conflictos por fuera, temores por dentro. He said there was conflict outside and terror within, fear and terror within. Este es flipsis. This is flipsies. Esa es la presión y el sufrimiento. This is pressure and suffering. Pero mira lo que sucede But look what happens en capítulo 8. in chapter 8. Dice, ahora hermanos, queremos que os enteréis de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia en medio de las pruebas más difíciles. Su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. 2 Corinthians 8. I want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Entonces Pablo, aunque estuvo muy fuerte la situación, So Paul, even though the situation was extremely difficult, logró plantar iglesias. he continued to plant churches. Eso es en Filipos, You Tesalónica. can see it in Philippians and Thessalonians. Y él está hablando a la iglesia en Corinto And he's talking to the church in Corinthians. y está diciendo, ay amigos, tienes que ver la gracia que está sobre estos hermanos. And he's like, oh, friends, you have to see the grace that is over these brothers and sisters. Dice, es increíble. It's incredible. Dice, ellos están, aunque están viviendo una pobreza extrema, Even though they're living in extreme poverty, y la palabra que usa es, pruebas más difíciles. and the word that he used are tests, extreme tests. Ese es flipsis. This is flipsies. Entonces, severa sufrimiento Severe suffering, y profunda pobreza, profound poverty. pero aún con eso, Even with that, tienen un gozo they have a joy. y están siendo inspirados para ser generosos. And they're being inspired to be generous. Mira, el sufrimiento no significa que tu vida va de mal en peor. Look, suffering doesn't mean that you're never going to experience difficulties. Significa que Dios quiere producir algo increíble en ti. It means that God wants to use that time to produce something amazing in you. Dios lo hizo en Pablo God did it in Paul, y lo hizo en las iglesias de and Macedonia. he did it in the churches in Macedonia. De hecho, aquí encuentras la receta por la generosidad. Here you see the recipe for generosity. Muchos piensan que la generosidad significa que tengo mucha lana Many think that generosity means I have a lot of money y tengo
una vida sin problemas, I have a life without problems. entonces vale, yo puedo dar mucho dinero. And so, okay, I can give a lot of money. Pero aquí dice que la generosidad surge de la extrema pobreza, But here it shows that generosity comes from extreme poverty, pruebas más difíciles tests that are more severe than ever, y un desbordante alegría. and then an overwhelming feeling of joy. Y entonces eso produjo generosidad en los And macedonios. so that's what produced generosity in the Macedonians. Y Pablo está viéndolo diciendo, wow, esta es la gracia de Dios. So Paul is looking at this saying, wow, this is the grace of God. No es la ausencia de sufrimiento It's not the absence of suffering o una abundancia de dinero. or an abundance of money. Es el corazón. It's the heart. Es un corazón que desborda de alegría aún en el sufrimiento. It's the heart that extreme joy comes even through suffering. Entonces yo creo que Dios quiere producir eso en nosotros. I think that God wants to produce that in us. En vez de quejarnos y chillar durante el sufrimiento Instead of complaining and crying and suffering y decirle, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? and saying, oh God, why? Muchas veces le estamos pidiendo, Dios, quiero ser más como tú. Instead we say, God, I want to be more like you. Pero la respuesta de Dios es esto. But God's response is this. Ok, ¿quieres ser más como mi hijo Jesús? Okay, you want to be more like Jesus, my Entonces son Jesus? te voy a formar a través del sufrimiento. Then I'm going to form you through suffering. Porque voy a sacar lo hermoso de ti. Because I'm going to take out the beautifulness in you. Y voy a derramar mi gracia sobre ti. And I'm going to fill you up and surround you with grace. ¿Cuántos han recibido un regalo chafa? How many of you guys have received a gift that's really cheap? Un regalo horrible. A horrible gift. Bueno, Dios nunca da regalos horribles. God never gives horrible gifts. Pero muchas veces, como está empacado, no se ve muy bien. A lot of times the way it's packaged, it doesn't look real good. De hecho, el templo en el Antiguo Testamento era cubierto de pieles de cabra. Actually, if you look at the Old Testament, the temple was covered by goat's pebbles. Goat skins. Goat skin, sorry. Y entonces la gloria de Dios está ahí. The glory of God is there, Y es piel de cabra que cubre el tabernáculo. and it's goat skin that covers the tabernacle. Y así es Dios. And that's like God. A veces lo vemos y decimos, oh, esto es horrible, este es sufrimiento, lo rechazo, no lo quiero. Sometimes we look at it and we think, oh, this is horrible, this is awful, this is suffering, I don't want it. Cuando en realidad es un regalo que va a producir cosas buenas en nosotros. When actually it's a gift that's going to produce something really good in us. No digo que Dios es masoquista, I'm not saying God is a masochist. que nos quiere hacer sufrir porque es un padre malo. That he wants to see us suffer because he's a really hard father. No, al opuesto, Él nos ama. It's the opposite. He loves us. Y Él sabe lo que nos va a ayudar a ser más como Jesús. And he knows what's going to help us become more like Jesus. Y no es simplemente el placer y nunca sufrir nada en la vida. And it's not, I'm going to give you nothing that ever causes suffering in your life. Es algo, un sufrimiento, una presión que puede sacar el oro de nosotros. It's actually a suffering that's going to take out the gold in us. Pero la clave es alegría desbordante. But the key is joy through the suffering. ¿De dónde sacaron esa alegría desbordante? Where did they come with this extreme joy? ¿Cómo pudo decir Pablo, alégrense aún en el sufrimiento? Where did they find this, Paul? Like we find happiness even through this suffering. Romanos 14:17 nos dice esto. Romans 14 says this. El reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Escuché varias veces un dicho que la alegría es la tercera parte del reino. I've heard a lot of times that happiness, joy, is the third Part of the kingdom. third part of the kingdom. Que es la tercera parte del reino. It's the third part of the kingdom. Tener alegría aún en el sufrimiento. To have joy even through suffering. Otro verso que muchos no quieren escuchar está en Santiago capítulo 1. Another verse that people don't like to read is James chapter 1. Hermanos míos, consideraos muy dichosos, bendecidos, cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba
de vuestra fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And steadfastness. Oh, that's it. Okay. Entonces, la clave aquí de todo esto So the key here in all of this es que sabemos. is that we know. Sabemos. We know. Yo sé que el sufrimiento puede producir en mí cosas buenas. I know that suffering can produce something in me that's good. Puede producir en mí constancia. It can produce in me endurance. Yo no voy a ser como montaña rusa, arriba, abajo. Un día amo a Jesús, otro día quiero negarlo. I'm no longer going to be like a roller coaster going back and forth. One day I love Jesus, the other day I'm like, oh, it's awful. El sufrimiento puede producir constancia Suffering can produce endurance y perseverancia. and Que perseverance. seamos un poco más fuertes. So we can become stronger. A nosotros nos encanta correr. We like to jog. No sé si nos encanta, pero lo hacemos. I don't know if we like it, but we do it. Y hay que entrenar para engrandecer nuestra capacidad de distancia y también de velocidad. And we actually have to just go out and do it so that we can actually grow in how fast and how long we can run. Y en el momento no se siente bien. In the moment, it doesn't feel good. No puedo respirar, estoy corriendo. We're, I can't breathe and I'm jogging. Pero la próxima vez que salimos a correr, But the next time we go out to run, wow, me siento mejor. oh wow, I feel better. Entonces eso es lo que hace el sufrimiento. That is what suffering does. Pero tenemos que saberlo. But we have to know it. Saberlo aquí y aquí. Here and here. Que Dios es bueno y hace el bien. That God is good and He does good. Y que esto está produciendo en mí cosas buenas. And this is producing in me something good. Este es mi tiempo para brillar. This is my time to shine. Y hasta puede producir esperanza. And it actually can produce hope. Órale, Dios va a hacer algo bueno. Órale, yeah, God's going to do something good. Órale, no hay buena traducción para No, eso. órale, that's the best. Estoy hablando a México, tengo que decir órale. We're talking to Mexico, we have to say órale. Termino con esto. We're going to finish with this. Romanos 8, el último verso. Romans 8. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos, esa es la clave, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, y todo actúa para el bien de quienes aman a Dios. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. So if it's not Entonces, si no es bueno, good, Dios no ha terminado. God isn't finished. Dios sigue obrando. God's continuing to plow and to do something. Pero tenemos que saber, But we need to know ok, aunque esto no se siente bien, that even though this doesn't feel good, Dios está haciendo algo God is doing y something. está obrando y va a hacerlo para mi bien. And He's working to do something where it comes out good. Dios puede utilizar aún la presión y flipsis God can utilize the pressure of phlipsis para sacar el oro de to nosotros. take out the gold in us. Entonces, si te sientes mal So if you feel y bad deprimido, and ¿y depressed, qué voy a hacer? La economía es horrible. and what am I going to do? The economy is horrible. Mira, pon los ojos en Jesús Look, focus your eyes on y Jesus. pon la fe en Él. And put your faith in Him. Que aún de la tormenta y de la oscuridad, So even though there's a storm and there's darkness, Él puede sacar algo hermoso de He ti. can take something beautiful out of you. Pero hay que saberlo. But you have to know it. Que Dios no ha terminado escribiendo tu libro. God isn't finished writing your story. Que es un capítulo, pero no es el libro entero. It's just a chapter, but it's not the full book. Y si no es para tu bien, entonces Dios va a seguir trabajando para sacarlo para tu bien. And if it's not for your good, then God's going to continue to working so that the good comes out. Entonces quiero animarte. I want to Encourage. thank you. I want to encourage you. Quiero animarte a que no pierdas la fe. I want to encourage you so you don't lose faith. Porque la Biblia está llena de personas que sufrieron. The Bible is full of people that have suffered. Termino, con esto, con la historia de José. Me encanta la historia de We're going to José. finish with the story of Joseph. I love the story of Joseph. En Génesis, José tuvo ese sueño increíble.
In Genesis, Joseph had this dream that was incredible. Lo primero que sucede es el opuesto del sueño. The first thing that happened was actually the opposite of the dream. En el sueño sus hermanos estaban arrodillados delante de él. In his dream, his brothers were actually kneeling before him. Él estaba aquí, sus hermanos aquí. Joseph was here and his brothers were here. Lo primero que sucede es que lo tiran al pozo. And the first thing that happens is they take him and they throw him in a pit. Y él está aquí y sus hermanos acá. And Joseph is here and his brothers are here. Él pudo haber dicho, qué gacho Dios. And he could have said, "Que gacho Dios." God. ¿Qué pasó? Tú me mostraste que mis hermanos iban a servirme a mí. What happened? God said that my brothers were going to serve me. Y aquí estoy mirando arriba hacia ellos. And here I am looking up at them. Y sabemos la historia que fue hecho a la cárcel. And we know the story that then he was thrown in jail. Y pasó años, más de una década en la cárcel. And then he was in jail for years, more than a decade. Y en Salmos nos dice que esa palabra le probó a José. And then in Psalms we can see that this word is what tested Joseph. Le dio madurez It gave him maturity para que en el momento Dios pudo promoverlo so that in the moment God could promote him. y estuvo entonces en la casa de Faraón a cargo de todo. And then he was put in Pharaoh's house in charge of everything. Pero tuvo el carácter suficiente para aguantarlo. But he had the character necessary, mature enough to be able to handle it. La perseverancia para aguantarlo. The perseverance to handle it. Y me encanta lo que dice al final cuando sus hermanos están preocupados de que va a tomar venganza de ellos. And then I love what Joseph says to his brothers when they come to him and they think that he's going to take vengeance on them. Y les dice, mira, ustedes querían usar esto para mal, And he says to them, "Look, you wanted to use this for bad, pero Dios lo usó para el bien. but God used it for good." Y hay una frase ahí que dice, And there's a phrase in there that says, él no dijo para el bien, para que yo llegara a ser mero mero. it doesn't say for good that I would become the biggest and the best. Dice, para salvar muchas vidas. But it says to save many lives. La madurez de José era reconocer, esto no se trata de mí. The maturity of Joseph actually takes him to know that it has nothing to do with him. Todo el sufrimiento le preparó para eso, Everything that he suffered through prepared him for that. para darle un corazón íntegro para entonces bendecir a los demás. To give him a pure heart so that he could serve many. Pablo sufrió. Paul suffered. De hecho, cuando recibió a Cristo, Cristo le dijo, vas a sufrir por mi nombre. Actually, when he got saved and received Christ, he said, "You are going to suffer for my name." ¿Cómo produjo la gracia de Dios en esas iglesias de Macedonia que estaban sufriendo? I'm sorry, what other? ¿Cómo produjo Dios esa gracia? How does God produce that grace in the church in Macedonia? Porque lo vieron en Pablo. Because they saw it in Paul. Un hombre que sufrió muchas veces, muchas A cosas. man that suffered so many times through many, many trials. Pero pudo decir, ¿sabe qué? Vamos a tocar esa canción y vamos a alabar. But you know what? Seeing Paul, you know what? We're gonna play that song. We're gonna worship. Estamos encarcelados, es la medianoche, es buen tiempo para cantar. It's the middle of the night and we're in jail. It's a good time to sing. Vamos a cantar, vamos a regocijar. We're going to rejoice. We're going to sing. Porque yo sé Because I know que Dios está conmigo that God is with me. y aún en las cosas malas va a producir cosas buenas. And even though through the bad, I see bad things and bad things are happening, good things are going to be produced. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Yo no sé cuál sea tu situación, I don't know what your situation pero is, sé que Dios te ama but I know that God loves you. y que está a favor de ti. And He is in your side, on your side. Dios es bueno y hace el bien. God is good and He does good. Y tenemos que saber que Dios está obrando en medio de la dificultad. And we need to know that God is there in the middle of the difficulties. Dios toca a mi amigo, God, touch my friend. toca a los que están desanimados, Touch the ones that are discouraged, que han perdido la esperanza, that have lost hope aún en medio de estos sufrimientos. in the middle of all this suffering. Señor, danos esa certeza de fe, Give us that certainty of faith saber que tú eres bueno y haces el bien to know that you are good and you do good. y que actúas en todo para nuestro bien. God, that you are in charge of everything to produce good.
Entonces, Señor, nos aferramos a tu palabra. God, we are strong in your word, Y sabemos que tú vas a sacarnos por adelante. and we know that you are going to help us come out of this. Produce en nosotros Produce in us perseverancia, perseverance, carácter character, y esperanza. and endurance and hope. En el nombre poderoso de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Amén. Bueno, Dios los bendiga mucho. Thank you. God bless you very much. Arriba, Chivas de Guadalajara. Go Chivas de Guadalajara. Yo apoyo las Chivas, no América, las Chivas. I support the Chivas, not America, but Chivas. Ok, Dios los bendiga. God bless. Wow, thank you so much, Ryan and Christy. Wow, muchas gracias Ryan y Christy. What a right now word for our church. Qué palabra de hoy para nuestra iglesia. So we pray that this word has been a blessing to you and your family. Oramos que esta palabra haya sido una bendición para ti y para tu familia. And whether you're cheering for Americas or for Team Chivas, Si estás echando porras para América o el equipo de Chivas, I think we can all agree that we're on God's team. yo creo que todos podemos estar de acuerdo que estamos en el equipo de Dios. So we pray that as you continue throughout this week, Oramos que al continuar su semana, that God would remind you of the word that's been sown in your heart today, Dios les recuerde la palabra que ha sido sembrada en su corazón and that it hoy, would be an encouragement to your y faith. que sea un ánimo para su fe. If you have a need this morning Si tienes una necesidad esta mañana and you'd like to share that with us, we want to pray for you as well. y quieres compartirla con nosotros, también queremos orar por ti. And just to remind you, if you want to know more about the church, go to icgdl.com. Si quieres conocer más de la iglesia, puedes pasar a icgdl.com. And there's also a link there to communicate with us. Y hay un link para comunicarte. So God bless you. We love you. Have a great week in the Lord. Dios te bendiga, les amamos, tengan una buena semana en el Señor. Amen. Amén.